बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल और दरूद खिज़री से फ़कीरी का सफ़र आज हम आपके साथ बयान करेंगे। सुनकर आपकी रूहें सरशार हो जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक़ और दरवेश कलंदर लाहौरी कहलाते हैं और आप इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। ये सच्चे आशिक़ रसूल भी थे और आज इन्हीं का हम एक बड़ा खूबसूरत दरूद खिज़री का ख़ास तौर पर इनका सफ़र आज आपके साथ बयान करेंगे। देखें, सबसे पहली बात ये कि दरवेश कलंदर लाहौरी हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी आप बीती इस तरह से कुछ फरमाते हैं कि मैंने ना दर्स में दाखिला लिया, ना मैंने कोई आलमा, ना खासा, ना आमा, ना अरबी का कोई ऐसा ख़ास कोर्स किया और ना मैंने कोई दरसे नज़ामी की। फरमाते हैं मेरा एक दोस्त जो कि एयरपोर्ट में मुलाजमत करता था, मैं उससे मुलाकात के लिए गया तो वो आगे से ना तस्बीह पकड़कर कुछ पढ़ रहा था। मैंने पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हो, पीरो मुर्शिद ने कोई ख़ास वजीफ़ा दिया है आपको? तो वो उनके दोस्त कहने लगे कि मैं दरूद खिज़री पढ़ता हूँ। सुबहान अल्लाह। फिर वो शख्स यानी अल्लामा इकबाल के जो वो दोस्त थे उन्होंने अपना एक वाक़या बयान किया। आगे मज़ीद बताने लगे कि जब मैंने दरूद खिज़री 1,00,000 मरतबा मुकम्मल कर लिया ना, तो मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मेरे सामने एक नाला है और उसमें से गंदा पानी बह रहा है। मैंने कोशिश करके उस गंदे नाले को पार कर लिया। जब गंदा नाला पार किया तो नाले के पार का मंज़र तब्दील हो गया। सुबहान अल्लाह। वो मंज़र ऐसा था कि मौसम फलदार हो गया, बहुत हसीनो जमील बाग़े बहारा जैसा एक मंज़र मैंने देखा और नाले के इस पार कांटेदार झाड़ियाँ थी। बड़ा मुश्किल रास्ता था और जब मैंने नाले को मुड़कर देखा तो वही नाला जो पहले गंदा था, बदबूदार था, अब शफ़ाफ हो चुका था। उसके अंदर हीरे जवाहरात और पत्थर भी मुझे ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे उसके ऊपर से पानी बह रहा हो। जब मैंने ख्वाब से बेदार होने के बाद अपने बुज़ुर्गों औलिया अल्लाह जिसमें हज़रत मियाँ शेख मोहम्मद शेर रब्बानी शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे, मैंने ख्वाब की ताबीर पूछी तो बुज़ुर्गों ने बताया कि लगता है कि तुमने दरूद पाक की मंजिल शुरू कर दी है, यानी तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर दरूद पाक का सफ़र शुरू हो गया है, तुमने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया हुआ है। तो वो शख्स कहता है, यानी अल्लामा इकबाल के जो वो दोस्त थे, वो अपने बुज़ुर्गों से कहते हैं कि जी हाँ, मैंने दरूद खिज़री पढ़ना शुरू किया हुआ है। तो मियाँ साहब फरमाने लगे, जिनसे उन्होंने अपना ख्वाब बयान किया, वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे कि देखो, जब तुम नाले के इस पार खड़े थे जहाँ कांटेदार झाड़ियाँ थीं तो वो बड़ा मुश्किल रास्ता और बदबूदार पानी नज़र आता था, वो तुम्हारी थी दुनिया। जब तूने नाले के अंदर गंदा और बदबूदार पानी देखा तो वो तेरे अपने गंदे आमाल थे और जब तूने गंदे आमाल का रास्ता छोड़कर वो नाला अबूर कर लिया तो तू जन्नत में था। सुबहान अल्लाह। जहाँ बहारी बहार थी वो सारी बरकत तेरे दरूद पाक की थी और जो तूने मुड़ के नाले की तरफ फिर दोबारा देखा तो वो शफाफ पानी और उसमें हीरे जवाहरात नज़र आने लगे थे, वो तेरे सारे गुनाह पाक होके नेकियों में बहने शुरू हो गए थे। वाह वाह, सुबहान अल्लाह। क्या शान है दरूद पाक की और किस तरह से दरूद पाक अपने पढ़ने वाले को किस मुकाम तक पहुंचा देता है। एक बदबूदार, एक गंदी दुनिया से निकाल के ऐसे जहान से निकाल कर ऐसे जहान में मुंतकिल कर देता है जहां इंसान फिर सुरखरू ही हो जाता है। तो अल्लामा इकबाल ये सारा वाक़या सुनकर फरमाने लगे, जब मैंने ये वाक़या सुना तो मैं ज़ारो कतार रोने लगा और फिर मैंने अपने अंदर ठान ली कि इकबाल, तेरे अंदर भी दरूद का एक इकबाल होना चाहिए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मैंने भी दरूद खिज़री पढ़ना शुरू किया। जो ही मेरा दरूद पाक 1 करोड़ की तादाद तक पहुँचा ना, तो मेरे सामने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हो गए और मुझे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। सुबहान अल्लाह। सुबह उठा तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखना शुरू की। जब नात लिख कर मैंने उलमा को दी तो उलमा ने कहा कि ऐसा तो कोई आलम दीन भी नहीं देखा जिसकी कलम ने ये अल्फाज लिखे हों।
اے اقبال یہ تو نے کس مدرسے سے سیکھا ہے؟ علامہ اقبال فرمانے لگے میرا زمین میں کوئی مدرسہ نہیں ہے، میں بس زمین میں بیٹھ کر عرش والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں۔ میرا درود پاک جب 1 کروڑ مکمل ہوا تو میری قلم خود بخود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان لکھنے لگی اور الفاظ ہیرے بن کر موتی بن کر اللہ کی طرف سے میرے دل پر اترنے لگے، اور جو میں لکھتا گیا بہار آتی گئی، حتیٰ کہ اولیاء اللہ نے مجھے علامہ کا خطاب دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھے ہمارے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی، جن کو گئے اس دنیا سے کئی سال گزر گئے، لیکن دنیا آج بھی شاعر مشرق کے نام سے جانتی ہے۔ لوگ ممبروں پر بیٹھ کر، یقین کریں آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ ممبروں پر بیٹھ کر اقبال کے شعر پڑھتے ہیں۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب لکھا تھا نا کہ ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی، اور بن پڑھے بھی جو پڑھا جاتا ہے نا وہ وظیفہ درود پاک کا ہے، اور بن پڑھے جو پڑھا دیا جاتا ہے وہ وظیفہ بھی درود شریف کا ہے۔ اللہ پاک اپنا فضل اپنا کرم کرے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ بھی علامہ اقبال جیسے درویش قلندر جیسے مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اپنا چہرہ دنیا سے موڑ کر دین کی طرف کرنا پڑتا ہے، اور دین سے گزر کر آگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بس جس کو یہ سفر نصیب ہو گیا نا، وہ اس دنیا میں ہی کتب بھی ہے، غوث بھی ہے، ابدال بھی ہے، وہ سارے شعبے، وہ سارے عہدے اسے پلیٹ میں رکھ کر یقین کریں پیش کیے جاتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام اور پکا سچا عاشق بن جاتا ہے۔ یہ کبھی زندگی میں اپنے تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ آپ کے ساتھ بیان کرنا، ان کا درود خضری کا اتنا بڑا ایک سفر، جو انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ اپنی زندگی کے اندر درود خضری پڑھا، اور پھر اس درود پاک کے پڑھنے کا جو انہیں مقام ملا وہ آج پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب کرے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہی شعر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔